କହିବି ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପଢିଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୋର ଆରମ୍ଭ ମାନେ ଇନିସିଏସନ ଅଫ ମେଡିସିନ, ସେଇ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି as the president of the American Association of Physicians of Indian Origin. That is the largest ethnic organization in the United States and the second largest medical organization in the United States after American Medical Association. এটা বহুত বড়। আমি রিপ্রেজেন্ট করু ইন্টারেস্ট অফ 100,000 গোটে লক্ষ রু বেশি ইন্ডিয়ান ডক্টর্স or doctors of Indian origin in the United States. So এই যে এত বড় মানে মোর গর্ব যে আপি আই হ্যাভ কম ব্যাক এন্ড টু দ্য প্লেস যোଉଠି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ମୋର ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ଯାହା କହନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମୋର it's called kind of a surreal experience ଯାହା କହନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ and it's hard to describe. ब्रह्मपुर एमकेसीजी रे सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन सर्वाइवल कैंसर से अमेरिका रे हम देखोचे जे 77,000 महिला मृत्यु या अन्य देश रे या संख्या किमिति रो अन्य देश रे जेमते हमर गायनेकोलॉजी बर्तमान कहले आ भारतीय मिश्र भी कहले जे आम देश रे यूएस एडवांस नेशन रे हमर अछि we have got cervical vaccination, the vaccination of HPV is more prevalent and our reduction in cervical cancer 70% reduction कहले हमर डॉक्टर मेहर जे अछि जे पैप्समियर करते प्राइमरी केयर डॉक्टर सी कहछन जे लास्ट 3-4 वर्ष maybe more than that she has not seen a single case of cervical cancer. So ସେଇଠି ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ହେଇଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇଛି ବିକଜ ଅଫ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ। ଆଉ ଏଇଠି ହୋପଫୁଲି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହବ। କଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଫର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନଫ୍। ଆମେ ଆପି ତରଫରୁ ଆମେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ ଆପି HPV ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ American Association of Physicians of India first vaccination drive is starting in MKCG Medical College Berhampur and ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କମିଟମେଣ୍ଟ ନେଇଯାଇଛୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 3 ବର୍ଷ ଯାଏ ଆମେ ଚଲିବୁ। ଆଉ ଯେତେ ହବ ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲ୍ପ କରିବୁ। ଆଉ ହୁଏତ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ସ୍ମଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମଲ୍ ଡ୍ରପ୍ ଇନ୍ ଦ ଓସନ୍, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆୱାର ଗ୍ରେଟ୍ ପ୍ଲେଜର। सो इंडिया रे आमे तेलंगाना रे करिवु, गुजरात रे करिवु। ए दिटा लाइन अप हे जिछि। आमे ये वाराणसी रे भी करूछु। ए दिनटा जगह रे स्टार्ट करूछु, किंतु वी वांट टू एक्सपैंड इट टू ऑल ओवर द कंट्री।